डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी चेयरमैन की ये इमोशनल स्पीच उनके ही वतन गुलबर्गा में। उन्होंने लोगों से अपील की कुछ इस तरह, आप लोगों का वोट मुझे चाहिए। अगर आप लोग मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं ये समझूंगा कि मैंने आप लोगों के दिल में कोई जगह नहीं बनाई है और मुझे यहाँ पर अब आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप वोट नहीं दे सकते तो कम से कम इतना काम करिएगा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, अगर मुझे जलाया जाए तो मोमबत्ती लगाने ज़रूर आना, अगर मुझे दफनाया जाए तो ज़रूर मट्टी डालना। कम से कम लोग ये समझेंगे कि शायद ये शख्स ने कुछ अच्छा काम किया होगा अपने लोगों के लिए, इसीलिए इसके अंतिम संस्कार में इतने सारे लोग आए हैं। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह सकता। इस तरह की लाइंस डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अफजलपुर के स्पीच में कही, जहां पर वो लोगों से खिताब करते हुए उनके दामाद और कांग्रेस के गुलबर्गा एमपी कैंडिडेट के लिए वोट्स की अपील की है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी के चीफ तो है ही, लेकिन गुलबर्गा शहर में उन्होंने काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट किया है। 371J उन्होंने हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए लाए हैं और ऐसे अनगिनत डेवलपमेंट्स उन्होंने किए हैं। उन्हीं डेवलपमेंट्स पर वोट की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से लड़ता रहूंगा। ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು, ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಈ ವೋಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಬಾರದು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸತ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಸುಟ್ರೆ ಮೇಣಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ, ನನಗೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಂತ ಜನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರೆ ಅವ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ, ಅವನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅವನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು.